Tapareta manigim. Team Westbrook 0-0 bakang kontra sa team la ni Ronel Aguila. Siga og ni Bata Gamay. O gimuan ni nato ha. Wait, 1-0, 1-0. Servisyo 0-0. Tagak 0-0. Pasok. 2-0 na, 2-0. 0-0 lagi to serve para 3. Siga. To bakang. To Aram. Muntik nang maipit si Bata Gamay. Bakang. Answered by Bata Gamay. Good item. 1-2 ang atong skora, 1-2. O 2-0 na. Servisyo Bata Gamay. Bata again. 3-shot combination ni Bata. Gikamang ni Bakang. Out ball. Ono dos na, ono dos. Ono dos atong skora, ono dos. Pabor sa team la ni Nildil. Westbrook og ni Bakang. Bata Gamay to serve para Iguales, para 2. Nilneg, Lobo, gihatag. Gibato ni Bata. Bata again. Gipakamang si Westbrook. Wait! 2 Iguales na, 2 Iguales. Servisyo Bata para 3. Gipakus gani Bata, kuha ni Bakang. Gitok mura ni Ronel. Sus, maura ba ni grabe gigamitan ng secret weapon ni Aguila mga kaibigan. Maunay masterpiece ni Aguila ang yang tukmod. Ay! Gikamang. 4-2. Wa madas kamang ni Bakang. Servisyo Bata Gamay para 5. Westbrook. Siga, Bilaras. Lah. Ay, lisura to tira kuha ko. Siga to. Nice help defense Siga. Lah, pakamang-kamang lah. Struggling for the defense team lang Siga. Ay, Westbrook. Ang labas gawas ni Westbrook mga kaibigan. Nanugo na. 5-2 na. 5-2. 3-point lead sa team la ni Bata Gamay. Siga og ni Ronel. Kini servisyo Bata Gamay para size na ni. Para bali ni. Siga. Siga again. Giday ba na Siga? Lah. Look. Aguila. Kuara. Sukali mo ha? Change court. Size 2 ang atong score. 4-point lead sa team la Siga, Ronel Aguila og ni Bata Gamay. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. 2 size mga kaibigan. Side out Westbrook, servisyo para 3. Siga. Bakang. Overhead. Kuha pa kay Siga. Ay, overhead shot dire. Why nakakuha? Why nakaresponde? Side out. 2 size sa atong skora, 2 size. Siga para City. Gitagakan ni Siga kalit, tuwa kaabot ang iyang serbisyo. Side out. Bakang para 3, 2 size sa atong skora. Imukang. Lapdos kang kana. Puri kang. Iya ito rapikas gihatag di Bakang. Gipakamang Bakang. Out ball. 2 size ang atong skora. Servisyo Ronel Aguila para City. Aguila answered by Bakang. Tok mo ni Aguila. Kuha kaya pong Bakang. Gilabas gawas. Nakalok katong passport ang bola ni Bakang. May gawas sa nasod. City 2 na. Tok mo ni Bata Gamay. Kuha kayong Westbrook. Bakang. Giatsa na ni Bakang. Giatsa ni Bakang ang iyang bola. Tara. Wadag namato si Siga. Grabe Siga. Agsik bulang nil-nil. 2-8 na.
Servisyo Ronel Aguila. Nil-nil. Lobo. Tusiga. Agay sa kita bay. Kuha pa. La. Inside kay Nel. Ano? Susan Roses Amalia Puentes. Noibis. Dos na. Kini para Gis. Nil-nil. Pokot ang maral. Gis dos na. Gis dos. 8 puntos ang kalamangan. Kini para 11. Servisyo Ronel Aguila. Nil-nil. Overhead. Huwag siga. Side out. Napaong ang siga. Servisyo nil-nil para 3. Westbrook. At binumba na sa iring Westbrook. Gipon na good item. Oy, delivered by Bakang. 3 Gis. Kini para 4. Servisyo nil-nil. Puen, 4 Gis. Paday, nahinay nagitipakang nil-nil ha. Kini para 5 ni. Ito ra, Westbrook. Lubuha oh. Imo Westbrook. Wa pa. La. Westbrook agay. Ano? Anong nangyari sa iyo, Westbrook? 4 Gis. Here comes Batagamay para 11. Para ito ara. On dahil na ang team la ni Siga, Ronel og ni Batagamay. Para daog na sa atong game 1, sa atong manigim. Out ball, midaog na ang team Batagamay. Siga og ni Ronel Aguila sa game 1 sa atong manigim match pa. Coming up next game 2, kaibigan.